Na de nézzük meg, hogy ki is az ott. Vagy legalábbis. 68-ban írták ezt a könyvet? Az igen. Remélem. Figyelj, már van kád. Bednénk, nem megyek oda. Wow. Holnap kitolod? Kiolvasod? Na várja, mi ez? Hol van? A zsurnál. Azt hittük, hogy megtaláltuk a valakit, de nem. Geological cross-section, measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area. We must focus on both water chemistry testing and geological drilling. Okay. Thoroughly. Ó, promotion-t kapott. Természetes hottyú volt, igen. I think I know where I can find her. Na jó, de hogy megyünk? Oh, my God. Most kéne bevágni a reklámot valami. Most csak egy backpack. Tudtam. The signal's coming from the castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. She's here. I found her. What's her condition? Barrett, wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No Wait vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. 1, 2. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Live, damn it. Merritt. Beg you. Doctor. Yasna. No. That's enough. Enough. Merritt. Nagy nyomógomb lenne rajta. She's. I know. Doctor. Yasna. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Cover's next. Yes, I think so. You should be close. Do you think Koval? Let's not assume the worst. You'll find it, Doctor. Alive. I'm sure about that. Someone's here. Hát zsákja volt, igen.
tudunk menni. Oh no. Jasna, status. Koval? Don't do this to me. Not you. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. Köszi, What's his Alexandra. current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Krauter's? He's calm. Calmer. Well, at least he's alive. Now listen to me, Jasna. The lander is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Kill him. Nem, nem. Jasna, Igen? I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them, but it may take a while. Have you found it? There is life on this. No, it's nothing about Dr. Gorski. Jasna nagyon boldog lesz, vagyis én. Found them. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Got him. Oh. The Andromon with Krauter is also on its way to the site. He'll leave shortly. Azt a kurva, de jól néz ki. The land is already descending. Pure fizika. In action, oda nézzetek. Koval, look over there. He'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Well, safe. Did he react? Not at all. Oké. Okay. I don't get it. What could have led to all Hát, this? Krauter? That'd be a merit. No Koval. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. jó, pihenj egy kicsit. Primitive life forms in the ocean, metal that Szevasz, Joci, in the köszi ground. szépen. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. It's crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or... Jess kutya, ez egy történet. Ez könyvben is van, és azt Something like that show on the játszod chart. végig. All those measurements Gorski took. I remember. Maybe he made a mistake.
Lehet, hogy lesz benne módosítás valamennyire, persze. See you up there. Only Csórik. Korski's left. He might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. I'll go back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marit is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Elmegyünk, ahol testér, nem hagyjuk itt. Senkit sem hagyunk hátra. Amúgy se tudnám mit hagyni. Ott volt fönt, ugye? Hamar elfáradunk. Jaj, nagy ugrás, és így ezt kirepülni a picsába. Hogy voltunk, ott mentünk föl, ugye? Szevasz, konyesz! Hát kérlek szépen, lejöttünk megvizsgálni 6-an, 5-en? 1, 2, 3, 4, 5-en. Egyik az fönnmaradt. De azt se értem, hogy úgy volt, hogy mi maradunk fönt, szóval... Valami furcsa dolgok történnek itt. Egy 1968-as klasszikus sci-fi regény feldolgozását láthatjuk. Yasna, focus. Igen, a legtermékenyebb vasfüggöny mögötti sci-fi-író volt. Ja. Ismerem a nevét, csak nem olvastam ezt. Mik ezek a hangok? Azt hiszem, hogy valami izé... Take the body to the lander. Let's go. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? Aha, konyesz. Fuck. Somehow. Migyek le? Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. I'm ready. Ready? Well... I'm carrying her. Going forwards. I wonder why she's so light. The gravity... No, Astrogator. Not this time. Sejtettem, konyesz. Tetszeni fog a gondolat. I've served with Dr. Marit for over 2 decades. She's made of sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. I did. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Marit will be awarded posthumously. I'm taking you at your word, Astrogator. This could pave the way for others. And that's what she would have cared about the most. No doubt about it. Okay. Okay. Oh. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know hatan, what meg kind a of robot danger watch. we're talking about. Igen, mert le van robbanva picit, de most már működik. Na kérlek szépen. Na jó, csak merre?
Hamar elfáradunk amúgy a futásban. Még itt is. Should move. Oh, there's no time. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Nem tudom, gravitációval. Ja, a Pierce kapitányt is nem tudtam, hogy azt ő írta. I've got Gorski's signal. So soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Safe mode. Control-Alt-Delete. For a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. And go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. Halacska. I recognize these structures. This is where they began to dig. Hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. Archivarius, szevasz. Contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. Igen, Konyasz, de ezekből az emberekből ez ömlött. Tehát nem az, hogy leültek és gondolkodtak, mert nyilván jött belőlük. Zsenik voltak. Az igen. Hello. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode.
From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. Oh, that's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Please enter Luna. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Igen, konyasztat, nem minden megfilmesítés sikerül jó. Azért ez általános. Meg hát nem is lehet. Rengeteg... Tehát ezt mindenki elmondja, illetve hogy vannak a könyvek, és ezt filmre vinni dramaturgiailag lehetetlen az egész könyvet, különben majdnem, hogy sose lenne vége. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? Igen, Alexandrum. He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Most. Hey, Luna. Much of it. I guess this is the fourth point, where the massive structure was mentioned. Our flag should be at the top. Aznak tényleg nagyon jó az a film, nagyon tetszik. Mars. Whoa, hey. Mentő expedíció. Okay. Okay. Three, two, one. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away.
ide-oda jár a fal. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Oh. Mik ezek a structure-ök? I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Okay. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 Jaj, bocsánat. meters. Copy that. I'm sending the probe. Nagyon álmodik. Hello, Ice. Whoa. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable, yes? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. Good. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment. Calculation. Nagy ejtőerő kéne egy sliderli. Így, hogy így kéne menni. Jaj, szervusz, cica. Igen, ez a mancsot, köszönöm. Nyújtok. Hi, Luna. Lead the way. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. They couldn't fly for this long. Yes. Longer than you can stand on your feet. Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Oké. Igen, ilyen csilles, nézelődős. Nem túl idegi. Nekem való. You know. You know. Amúgy tényleg nagyon szép lett. Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well,
The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Nyomogatni kell apránként. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. Ja. We wait thousands of years for Ráknépség, mindjárt jön a gyíknépség. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. Szavasz, Élizon. And then what? Well, if we assume that they'll surpass us, things will get complicated. Because in order to program a brain with computing power, Gondolkodás, hogy mi lesz a a robotokkal. brain with computing power higher than that of a human. Ergo, a man cannot make a machine smarter than a man. Then who else would design it? Self-learning algorithms, some spontaneous process, Pure or chaos. pure chaos. Something inhuman, that's for sure. Shh, astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Persze, csak kérdés az, hogy akar-e. Persze mindenki azt mondja, hogy akar. Csak aztán... Ugye? Az általános kérdés. Féljünk-e tőlük? Mekkora nagy tócsa. Ha az a kádból beugrani, ez kemény lenne. Az ember az mindig retteg. Attól, hogy elveszíti a hatalmát. Szerintem ez egy általános dolog. Ezért fél. Gorski, are you here somewhere? Kiabálsz a izébe? Ja, jó, rádióba kiabálsz. Senki nem mondta, hogy tudományos tény. Annyit mondtam, hogy én meg a saját véleményemet mondtam el, tehát... These bushes are kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, which in itself is already a major scientific distortion. Yes, I understand. These are not real plants. But if they were plants, those protruding parts climbing up, they would serve to obtain energy, mainly solar.
Na ez itt meg, ez itt mi ez? Qu'est-ce que c'est? Ahogy a francia mondaná. Status? Understood. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. Igen, konyasz. Your decision, sir. Igaz. Please continue the search. We have to find him. You may lose another crew member. If you think so. Turn back now. No, I won't. I can't leave him. It's just... I'm concerned. It's understandable. A fool with no concerns. Igen, konyasz. Azért az AI grafikai vonalon nagyon brutálisan pörög, és megértem azokat, akik ebből élnek, és így azt érzik, hogy minek kell lesz nekem, hogyha megcsinálja az AI. Hát a színész, a forgatókönyvíró még oké, de hogy a színészet azért az... Oké. Csak egy bolond nem fél. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Not moved on. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Megvalom, de őszintén ezen a sok szaron én át nem mennék. Én nem érnék hozzá. Altitude 24,000. Speed 250. Don't speed me, Hopper. Mi ég? Mi égünk? Tényleg? Already at 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. All systems work. Megnyugtató. Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. 40 seconds. Copy. Entering final. Azaz, átjött. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Jó van, konyasz. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Mi casa es su casa? And? How is it? Even
Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Viszont ezt... Astrogator, I don't know what we expected. Coming here at the end of our expedition, the equipment is barely working. If it works at all. And you, sir. You barely escaped alive. Okay, I admit that we have a very successful campaign behind us, but I feel like we've used up all our luck. And now, we're asking for trouble. It's just one planet too many for us. Which doesn't change the fact we're here. Let's focus on completing this mission. There won't be another. It better be that way. We have the right to come home at last. I'm afraid I'm unfamiliar with such a law. But there is one thing I can refer to when we find ourselves in a difficult situation. If the continuation of the mission endangers the lives of the crew, the provisions of the imprimis homini law apply. First and foremost, the safety of people is what matters. It's good to know we have this right, but I wish we didn't have to use it. Figyelj, önmagában nekem mindig eszembe jut az Alien... Na, melyik volt az? Leszálltak... Az meg... A Covenant. Nem, a Prometheus. Ugye, melyik volt, amikor a... Ja, Alien Covenant, igen. Prometheus 2. Tehát... Klassz bolygó, leszállunk. A levegő tökéletes. Van sok oxigén. Nem kell vennünk fel védőfelszerelést. Minek? Hát milyen jó a levegő. Nem megyek ki egy bolygóra, bazd meg. Hiába kapok levegőt. Hát a faszom tudja. Szívták a spórát, azt lett belőlük agycsáp, érted? Ja, Covenantra gondoltam. Hát, öcsém, úgy fölbaszott az a film, amikor néztem. Ha van levegő, menjünk, és elkezdenek sétálni, bazd meg, mint a parton lenne. Ne haragudj, Bellácska, jó, menjél. El is zsibbattam, geci. És ne haragudj, hogy csak mesélek, tudod, szenvedélyes vagyok. Bazd meg. Menjünk, persze, vehetünk levegőt. Hopp, mire léptél rá? Csak valami virágspórákkal. De mi baj lehet? Ennyi hülyét egy rakáson. Jó, persze tudom, hogy film meg de akkor is bazd meg. Önmagában itt bukott meg az a film nálam olyan szempontból, hogy tudományos emberek, tudósok bazd meg lemennek egy bolygóra. Jó, egészséges a levegő, nyugodtan. Belácska, tényleg kitúrsz? Tehát... Persze, itt nyalgasd a valamidet. De nem, ez semmi köze az oktatáshoz. Ez nem. A sztori ez volt. Hogy is, ez... Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Úristen, én az Alien 4-et imádom. Nekem az a helyzet, hogy nekem ugye az Alien sorozatok az mind és jött a 4., ami egy kicsit egy új érát képviselt, és mégis azért baromira beszippantott, mert ott volt a humor, ott volt a brutalitás, ott volt az Alien érzés, az akció, és szerintem jó volt a sztori. Nekem nagyon átjött. Sejtettem, konyesz. De most mi van? Most megint ugrottunk az időbe? Tehát most az előbb még ott... Most jövök le. Tudjátok, hogy néz ez ki? Mint a Jodie Fosteres Kontaktból, ahol találkoztak
Pensacólába, tudod? Mi, hogy név Pensacola volt, ugye? Tudod, amikor a tengerparton találkoztak. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Kókonyesz You certainly deserve it. kiráz a hidegtől, és egyébként keci jó fölvették. Tehát ott konkrétan bebaszták őket alulra, azt úszott mindenki. Nem volt buzizás, nem volt 3D. Mármint nyilván az Alien az volt, de... Igen. Csak én már 30 éve is angolul hívtam a filmeket, nem tudom miért, Kontakt, igen. Whoa. Damn. You were right, Agycsolat. Cobble. It's beautiful here. Wow. Tényleg szép. Na mindegy, szóval, hogy szóval, az Alien, zseniálisak voltak a színészek, tehát nagyon elkapták, nagyon jók voltak a színészek. Neutrino zápor. Pensacola. Igen, ez már egy Red Dwarfnak tűnik lassan. Mi az anyát püttyög? Hova megyek egyébként? Mert ugye az nem derült ki, hogy... Kicsit az ideugrálásban most belezavarodtam, megvallom őszintén. I have an object in sight. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they call that fish, right? Yeah. They Valahogy lenézni, és ott lenne ízé monokinizne, bazd meg a csaj. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? Nem, igen. Igen, arra emlékszem. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority in this scenario. Negligible, actually. Regis 3 is an alien planet, Astrogator. Extinct or not, we shouldn't act like we own the place. Exactly. Because of this kind of attitude, the Anthropocene will become the fate of every planet we step foot on. Aren't you exaggerating, Doctor? I probably sound like a simple soldier, but I believe that if something is already dead, it can't be harmed, let alone killed. That's quite right. In the biological sense, you never know what you'll face on a mission. Will our knowledge prove sufficient to comprehend what's alien to us? Or will we ever begin to understand it all? We could even accidentally kill it. Sounds like quite a far-reaching assumption, especially considering that we're talking about a harmless fag end at the far end of the known universe. Right. I got a bit carried away. Still, we shouldn't behave recklessly on the mission. On that we can agree, Doctor. Completely. Szóval visszatérve, Elek, ez továbbra is egy skifi. Én értem, hogy te tudományos fantasztikus, igaz? Ez jelenti a sci-fi magyarul, de
Én ezekbe sosem megyek bele. Most hallod, ezt nem lehetne, mert hogy... De ez egy skifi, jó? Tehát hogy az van, hogy fantázia. Ne foglalkozz ezzel. Ott azzal a filmmel sok egyéb más probléma volt sokak szerint. Ahogy Konyasz is írja, neki sem volt a kedvence. Covenant meg... Köszönöm. Köszönöm. Szóval, hogy a Covenant meg a Prometheus valóban nem tartozik számomra se az Alien franchise-hoz, úgymond. De mind a kettőt megnéztem, és mind a kettőben találtam szórakoztató részeket. Ennyi. De szarnak hívni azokat a filmeket, az szerintem elég erős túlzás. Ez megint ez a... Kicsit az érzésem az Aliennel kapcsolatban, az két új filmmel kapcsolatban, mint a Star Wars-zal. Hogy divat volt gyűlölni az epizód 1-2-3-at. Csak mert nem olyan, mint 1979-ben, amikor születtem, bazd meg. Hát persze, hogy nem olyan, mert azóta eltelt 40 év. 30. Ettől feltétlenül mindenkinek joga van az ízlésével azonosulni és azt mondani, hogy nem, de a szar az túlzás. Meglátásom szerint. Maga a seggfej meglátásom szerint. Not an easy one. Pontosan. Pénzkeresés és szórakoztatás a cél. Végtelen túlzásnak érzem azt is, amikor George Lucast oktatják ki a rajongók. Nyilván azért nem lettem George Lucas, mert egyrészt nincs olyan nagyon, meg olyan fantáziám, meg nem is tudnék úgy viselkedni. Ő biztos azt mondtam volna, hogy takarodj a kurva anyádba. Ennyit üzentem volna. Ez az én szellemi termékem, azt csinálok valamit akarok, és ha nem tetszik, akkor ne nézzed, bazd meg. Valószínűleg ezért se lennék sose sikeres, igen. De hát, ez egy örök vita lehet. Imádom, amikor kioktatnak valakit, aki kitalált valamit, hogy az úgy nem jó. Majd azt ő tudja, hogy jó. Ő találta ki. Szevasz. Hihetetlen arrogánsnak érzem ezt. Elbaszta a franchise-t. Az övé, bazd meg, azt csinál, amit akar. De az így nem jó. Akkor csinálj egy sajátot. Tudom, ez is egy arrogáns válasz. Szevasz, Tilos. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growth. Jaj, hagyjuk a fotós témakört. Is spontaneous growth possible with this type of structure? Én is fotóztam 10 éven át. Anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Összezavarodtam. Most mi történik? Hát ide jöttünk az előbb, aztán most leszálltunk, és ide jövünk? Figyelj, én azért egyrészt már nem voltam kitartó tilos parti, azért sem helyezkedtem el a fotós szakmában, mert okádtam attól, hogy mondjam, azért ott bőven nem mondok neveket, azért, mert ő ismert celeb volt, ezért ő most minden munkát kap. Tehát, hogy igen, kapcsolatokról szólt az, és aztán mondtam, hogy az meg. Volt műtermem is, nem tettem bele annyi energiát, aláírom. Ezt aláírom, de elegem is lett belőle. Sose éltem belőle, úgymond. Basznak. Hát, tilos, az mindegy, hogy melyik, attól még a munkákat ugyanúgy meg kell kapni. Kicsit olyan érzésem van azzal, mint a Csernobilba sétálnék.
Tehát akkor, nem most, mert most azért lehet sétálni ott anélkül, hogy meghalnál. Mi? Össze vagyok zavarod, vagy? Ne fogd meg! Meg ne fogd, bazd meg! Le is törigetsz. Úgy érted, Tilos, igen. Tehát, hogy úgy szabad, van munkád, igen. Persze, hát az nyilván nem. Ne törd le, bazd meg, hát megöl! Most már megint itt vagyunk. Mi a fügykös történt? Miért törögeted azt a szart? Normális vagy? Hát ez valami ez is kezdi, törögeti. Bosszút áll rajtad a bolygó. Az is egy jó sztori, igen, konyasz. Hát jó, alapvetően, de én se tudtam. Hello, Lowell Cunningham vagyok, segíthettek, és akkor mondanám, hogy miben? Azt sem tudom, ki vagy. Mert nem tudom, mert nyilván nem vagyok Men in Black képregény rajongó, mert tudnám, ki az a név. De igen, tehát azok, amikor okoskodnak, és ők nem tudják, az úgy kellemetlenebb valóban. Are you there? Over. I guess that's a no. Mi a valamit nagyon izé. Is everything all right? Yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You've held in time. How about their reactions? Have they regained consciousness? I mean, maybe one of them said Azaz, Tibom. Óriásból másztunk ki, és az orrszörét húzogattuk. I'll let you know if anything changes. I'm doing an EEG on them right now. Igen, egyébként ez egy érdekes beszélgetés volt, pontosan nem fogom tudni idézni. Biológia, meg stb. És akkor meg a Biblia, meg a vallás, meg a stb. És hogy mindent eltörölnének. Azt mondta szerintem ugye ma eszembe jut a nevem, stand-upos színész. Geci, nem ugrik be neve. Golden Globe-on botrányos konferencié volt. Na, mondjátok már nevét. Na mindegy, ő mondta, hogy mindent eltörlünk, akkor egy dolog mindig ugyanaz fog maradni, és az a fizika, mert az ugyanúgy fog működni, mert az nem valaki úgy döntött, hogy az, hanem az olyan. Na, Ricky Gervais, ez igen, köszönöm. Elfejtek már minden. De hogy hát ezt elcsöstettem, most fiú, vagy lánynak hiszed magad, vagy helikopternek, bazd meg mindennek, tehát hülyeségei, de jöhetsz, attól még a gravitáció fog maradni, még ha nem is lesz leírva. So much sand. Persze, mert fáradt vagyok benne. Jöjjetek. Hallod? Kocsmában nem láttam még ilyen lazán támaszkodót, bazd meg. Fogja rá a keverőre, ezt azt mondja, hogy hello, tessa, én most itt pihenek. Sikítok ettől az állattól. Zseniális forma. Nyilván a fél kezemre rálók, tehát így koncentrálok, hogy elérjem. Szia, Miucsi! Belácska lazában van teljesen. Ez a macska odafeküdt. Quite disturbing. Úristen. Mit fogunk vajon találni itt a mélyben?